तू मनीष होई नर राक्षस पलटि जाइछु निरीह जनता माननको निर्मम भाव हत्या करि जाइछु घरे घरे बसी चोरी करिनी एथि भाई राजा मते आदेश दैछन्ति आदि बगे से फांसी खुंटारे झुलेइनी मरिबो अवश्य मरिबो ए फांसी खुंटारे आ तू मरि गला परे ए जल्लादटा भारी खुशी हेइ जीवो हरि दियो बाबू हरि कठरी बजे काहे मारुछ बहुत खुशी हेबे मते फांसी खुंटारे झुलेइ दियो मरिबो अवश्य से फांसी खुंटारे झुलेइ मरिबो अरे शैतान मरिबा पूर्व घरके चिंता करि पारिबु नै अरे कोटि जन्मर तपस्या बोले मनीष जन्म बापा मा ओ झियो पाई केते ओसाव्रत करिथाय सेई निरीह मनीष मानकु तो निर्मम भावरे पशु भଳି हत्या करिदेलु और के बस्तीर कथा चिंता को आई दुर्परा सेन अग्नि को साक्षी रखी तो स्त्री मथारे हाथ छई शपथ करिथिलो ओ सहित मो सात जन्म जाय जीवन साथी होई रही ए शैतान तो ए जन्म रे तो स्त्री रही पारिबो नै बे सात जन्म जाय करे रहबो अरे तो परिवार रो कथा चिंता कर तू मरि गला परे तो परिवार रो अवस्था कोन हेबो भाई चोरी कथा सुनि बाबू अरे को भाई चोरीबे हरि केते दुख केते कष्ट सही गोटे भाई चोरी तो बसा बांधी खाई बाबू ऐसे बसा थाके तार कोनी छुआ तो छबल को जते बेले भोक लागे बाबू हां भाई चोरी के चली जाई खाद्य संग्रह पाई ओले को दिलो हो जते बेले खाद्य संग्रह कर फेरी तो ता बसारिया तो छुआ न थाके बाबू अरे जगह ढहक भीतर ही भाई चोरी के खोज बोले कोन शिशु देखि पारी तो गोटे विषधर साप से छुआ को गिरी दोछि विषधर साप गिरी देला भाई चोरी के साप लड़ाई करी ता छुआ को फेरे जाई पारुछि ता शांति रे जाई बसी पारुछि अरे भाई चोरी रो कथा मो आगे काहे की कहलु बाबू हाजी ठीक सही अवस्था बाबू और भी थिला गोटे सुनार संसार हम सुनार संसार में मो पैसा बंदर रहथि बाबू हेले हटा करे तो गोटे भयंकर महामारी चली आसला अबे से महामारी माने कोरोना कथा हो बाबू हो तापरे कोन होइला बाबू राजा को आदेश रे सब दुकान को चांद्र बंद हो गला ठोकरी छटपट होथते बो परिवार तक तो फसलिया परी लुची चली गली राजा महल और मैं को केने हुला है कहली महाराज ठोको कसर बो परिवार छटपट होचते महाराज राजा खाइबा को देले खाइबा बोली कोन कले खाइबा दबा बदली गोइठा मारी ता राजा वासर मते तड़ी देले राजा अन्य कले बाबू असहाय मनुष्य ते बाबू बिना से घर को फेरली और देखली भोकर कसरी छटपट हेबो परिबा बाकी सब हियानो करी के सब सत्कार पाई पड़ी सवार को चित्कार कर डाकिली हे कहिनी मोला को सोइलेनी बाबू शेषरे असहाय मनुष्य कोन कले जानिछ कोन कले बाबू हे कठर बाई परिवार को माटी खली पटो देले
ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ରାଜାର ସ୍ୱର୍ଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ରାଜବାସକୁ। ଆଉ ମୋତେ କିଛି ନ ଛୁରୀ କିଛି ନ ବିଚାରି ସଜେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଆସାମୀ। ହେଲେ କହିପାରିବ ବାବୁ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ମଣିଷର ଚିତ୍କାର ହିଁ କହୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ବାବୁ ତୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ତ ବଳି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ମଣିଷ ବଳିଥାନ୍ତି ରାଜା ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ବାବୁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି এই জন্মরে নিজ পুত্র সন্তান কই হাতে কহি নাশ বেড়ে বেড়ে আসে পুরি মন বিধাতা জানে মরণর কারণ तो दुखर कहानी शुणिला परे ए जल्लादर निष्ठुर हृदय वितरली गला हेले मो कोन करिबे बाबू मो तो आई सिकुल रे बंधा पड़ीछि ए दे तो शेष समय पूरा हे जाईछि एबे तो तू फांसी खुंटारे मरिबो हेले मरिबा आगरो तो शेष इच्छा का प्रकाश कर तो शेष इच्छा प्रकाश कर शेष इच्छा कहिदे करो सब पूरा कर देबो ताहले जा बाबू हर परिवार सत्य बाबू अब शेष इच्छा होचे शेष थर पई मो परिवार को देखिबा पई चाहिए अबे की असंभव कथा कहि जाउ छ बाबू अबे मरि गला मनीष को केई कोन फेरै आनी परिबो एटा असंभव बाबू तते मोआ करे शेष इच्छा प्रकाश करबा को हेबो हे बाबू शेष इच्छा भला कोन जते बारंबार बात करजती मरि जेबे बोले भाबी दुई दिन हला किछि खाइ दे ए दिन हला किछि खाइलो आपण जते मते किछि भला खाइ मारी दियते शेष थर पई ठाकुर दर्शन करी ए जीवन को त्याग कर दियते भला खाइबा तो आनी देबी बाबू एले तो मोआ करे चालाकी करी हे बाबू नै तो घरे बजिबी बाबू ठीक अछि एठी बसी पर मोर संगे संगे तो पाई खाइबा जिनिस आनी
শুভ সময় শুভ মুহূর্ত হইসলে বললো তোমাকে যদি শেষ করে দেবি তাহলে বস রাস্তার ସବୁ কণ্টা সফল ছিল তারপরে লাগাবে লঙ্কেশ্বরী অপেক্ষা কর তোর পর্যন্ত পরিবারটা বরবাদ হয়ে গেছে ও ভাই তোর পরিবার সমিতি বরবাদ হয়ে যাবে বরবাদ বর্তমান ওই পবিত্র বিশ্ব লক্ষ্য হচ্ছে এই সরা চল্লাদ বলে বলে কৌশলে এই চল্লাদ দেবে শেষ করে দেবে শেষ ভাই খাইবা জিনিস আনিকি আসিছি আরে খাইলে দিন দিন আলাদা পরে কিছু খাইলো আমি কি খাইবি বাবু আরে মতি হাতক উপর আপন বাঁধি ଦେଇଛନ୍ତି তাহলে তো কହୁଛୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତତେ ଖୋଇବି ଆଉ କଣ କରିବି ବେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ଦୟାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଜଣା ପଡୁଛି ଠିକ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆପଣ ଯଦି ହାତର ବନ୍ଧନଟାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦେବି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ବନ୍ଧନ ତ ଖୋଲିଦେବି ହେଲେ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା କଲି କୁଆଡେ ବଲେ ଯିବୁ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ତୋ ହାତର ବନ୍ଧନଟା ଠିକ ଅଛି ବାବୁ পেটটা ভরিগলা এনে তো শেষ সময়টা পুরা হয়ে যাইছি আজে জল্লাদ দয়া ধর্ম কিছু না বিচারি তোতে সেই ফাঁসি খন্ডরে ছেড়ে দেব আমার সহিত এই জল্লাদ অতীতে জল সহসেনী এই রক্ষা পতাকে হয়ে অরুণিতা পাঠিয়ে দেব এই কুশল ভাইপন এতে বড় সাহস করে দেবে আরে ছেলে তো মাগরে ছলনা প্রতারণা করিব বলে এইଥିପାଇଁ তো হাতর বন্ধনটা ମୁଁ ঘর নথি এই মা তোকে দয়া করি বলি তু মাগরে বস পটে মারুଛୁ বিশ্বাস করি বহুত বড় ভুল করিদেবে বর্তমান মতকে জবর দর্শন করে এই জল্লাদকে পড়ে জবর দর্শন শয়তান যদি তোমার করে সত্য ও সমর্থ আছে তো এই জল্লাদ সৈন্য যুদ্ধ কর সক্রিয় পরীক্ষা শয়তান
ଆଜି ଯାଇଥିବେ ଗୋଟାଏ ସୈତା ଆଜି ଘରେ ଏଇ ରୁଦ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜ ଠିକଣା জীবন মহাভারত সময় শকুনি দুনিয়াটা কুরুক্ষেত্র অজব কাহিনী এটা কি ধর্ম এটা করি ঠিক